विपुलान बऱ्याप्रमाणे told the whole part about what the pink center is. Cricket, I think, is in the blood of, like football, is in the blood of every Goan. आणि गोंयकार फुडें सरचो स्पोर्ट्सान हे आमचे सदांच परवरितय परवरचो भुरगो फुडें सरचो गोंयचो भुरगो फुडें सरचो आपले करियर करचे हे ध्येयान आमी काम करीत आसतात. इन्फ्रास्ट्रक्चर करता आसतना ऑलराउंड डेव्हलपमेंट करता आसतना वी हॅव एन्श्योर्ड दॅट इट इज नॉट ओनली social, cultural, but sports also has been given a very big focus as far as Porvorim is concerned. One side we are shortly opening the multi-purpose Sukur ground in Sukur Sala, Sukur Panchayat, which will be opening for the whole of Porvorim and the people of Goa. Same time we had to get this camp started. And जसे विपुलान म्हणला, GCHच्या जोडपावलान last 10 years जेन्ना विपुल आशिल्लो, ताच्या सहकार्यान we started this particular place. हे infrastructure तयार केले. पण काही कारणा खातीर we were not able to go with the coaching and the other issues. When they came with the whole thought and we wanted to collaborate to see that the young budding talent gets the opportunity. कित्याक आता भुरग्यांक समज कितें कॅम्प जाय जाल्यार they have to go to Pणजी or they have to go to पेडणे आणि सगळे जेन्ना परवरी अवेलेबल आसा जाल्यार पेरंट्सांक एकदां त्रास जाता पणजे भुरग्याक वर परत घेवन यो म्हापशा भुरग्याक वर परत घेवन यो फॉर ट्रेनिंग कॅम्प्स. सो हांगाच समज आमी वेवस्था केली जाल्यार कशी जातली काय म्हणून. The Goa Cricket Association ground itself is in Porvorim, but it is continuously flooded with different camps representing the state. And ताच्या खातीर थंय तांकां एखादी चान्स मेळना जाल्यार let us create the budding talent here. So the next stage is they can enter the GCA ground and take the future ahead. As parents have been putting their kids ahead, IPL type of opportunities जशे आता आमचे बाय रिनान म्हणलें वैभव सूर्यवंशी has been one of the latest trend setter म्हणटे हांव. At a young age तो फुडल्या बॉलराक पळयत ना. नावूय आयकना काय आयकना तो बॉल पळयता बॉल पळयता आणि तो जो ओडटा बॉल इज अ थिंग दॅट टॅलेंट गिवन ऑपॉर्च्युनिटी कॅन बी बुस्टेड व्हेरी वेल. आयच्या दिसा हे पिंक सेंटर सेकंड इन गोवा इज ओपन इन पोरवरी. ताजी मॅक्झिमम फायदो सगळ्या गर्ल पीपल ऑल द गर्ल्स हॅव टेक मॅक्झिमम ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ दिस पिंक सेंटर सो दॅट दे कॅन ॲक्च्युअली पुट दॅट टॅलेंट टुगेदर गेट द राईट कोचिंग. जशें विपुलान म्हणला पेरंट्स हॅव टू बी मोटिवेटेड. Coaches have to coach. समज पेरेंट्स कोचिंगान पडली जाल्यार देन देयर इज ट्रिमेंडस प्रेशर एट होम की तूं अशेंच खेळपाक जाय तो बॉल तसोच कित्याक मारलो. क्रिकेट इज समथींग इट इज अ गेम आनी ती खेळपाक जाय जाल्यार त्या भुरग्याक तितलोच आमी सपोर्ट दिवचो पडटलो. तिनूय पंचायतीचे पंच मेंबर्स सरपंच झेडपी आमी एकूच विचारान आयले की हांगाच सेंटर आमी ओपन करया आनी ताच्या खातीर आज हे ओपन करता आसतना बाब विपुल बाब महेश देसाय आनी पूर्ण एंटायर तांचे कमिटीक थँक्यू म्हणटा मनपूर्वक कारण तांच्या खातीर हे सेंटर ओपन जाता which will give opportunity to all the girls of Porvorim and surrounding areas at the same time the young boys. आयच्या येता ह्या दिसांनी हे summer camps, my continuous camps, we will start doing things for the all-round development of the children who will be able to group themselves and ensure that they are able to play at the highest level. म्हाका याद जाता संदीप क्रिकेटर, स्वप्नील क्रिकेटर, अमित क्रिकेटर, अवय क्रिकेटर, रवी क्रिकेटर सगळ्या पयले जाल्यार चडशे सगळे खेळपटू हांगाच उबे आसात. अँड द स्पोर्ट्समॅन हू आर देयर ऑलवेज हॅव अ स्पोर्ट्स स्पिरिट. समटायम्स इट एंड्स इन पॉलिटिक्स. विपुलान ज्या तरेन आज पर्यंत सपोर्ट केला तशेंच विपुल आनी महेश अँड गोवा क्रिकेट असोसिएशन हॅज ऑलवेज स्टूड फॉर इश्यूज दॅट वी हॅव पुट टू देम अँड एन्श्योर दॅट दे आर एबल टू गिव्ह दॅट ऑपॉर्च्युनिटी टू द यंग बॉयज अँड द यंग गर्ल्स ऑफ पोरवरीम एज फार एज क्रिकेट इज कन्सर्न. तांच्या खातीर सगळ्या वतीन तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. Let us work together, let us collaborate, let us create more talent which will ensure that Goa gets the best and त्या best आमचे पर्वकार असतले अशी आशा बाळगिता. आयच्या दिसाक निनील ते सगळ्या वांगड्यांनी जो परिश्रम घेतला टू गेट दिस थिंग ऑर्गनायज तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता. जय हिंद जय गोवा. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. आजच्या या पिंक सेंटरचे इनॉव्हेशन खातीर हजर असलेले चीफ गेस्ट मिनिस्टर फॉर IT अँड टुरिझम रोहन सर, तसेच हांगा उपस्थित सगळे ZP मेंबर, पंच, सरपंच, GCAचे मॅनेजिंग कमिटी मेंबर, हजर असलेले सगळे कोचेस, मिडियातले सगळे भाव, सगळे पेरेंट्स, सगळे प्लेयर्स, सगळ्यांक पयली सुवातेर येवकार. वेलकम टू दिस न्यू पिंक सेंटर ऑफ Porvorim. Let me tell you that this is the second pink center which is being inaugurated. Yesterday was the inauguration of the first center, and today it is a privilege, it is a matter of honor to start this second pink center in Porvorim.
खरें सांगपाचें म्हटल्यार let us not see this as just as an inauguration of a facility, but as a promise, as a vision, and as an intent to uplift women cricketers all across Goa. हे सेंटर सांगपाचें म्हटल्यार खूब तेंपा पयलीं आमी बांदून स्टार्ट केल्लें, बट खंय ना खंय तरी ऑब्स्टिकल्स येयल्या कारणान स्टार्ट जाता बंद पडटा, स्टार्ट जाता बंद पडटा. तेच्या खातीर पयलीं म्हटल्यार ऑन बिहाफ ऑफ DCA फोरवर्करां खातीर हांव सॉरी म्हणूंक सोदता. आय वूड लायक टू अपॉलोजायज. उलय तू. Hello. Yeah, so I would like to apologize to the Korbarkars, all the players who are present here, for not being consistently present here, for not GCA being consistently present here. But I can promise you one thing, Rohan sir I सांगू शकता की under the able leadership of Sri Mahesh Desai, the new president of GCA, and all the managing committee members, sir, आमची GCA double engine सरकारा भशेनूच वाडटा. So I can tell you one thing, that after this there will be consistency in this center. Our coaches will be present here. Amchi ladies coach dedicated for pink center will be present here, as well as a men's coach जे आसतले ते हांगा मेल भुरग्यां खातीरूय प्रेजेंट आसतले. खरें सांगपाचें म्हटल्यार वुमन एम्पावरमेंट हॅज बीन अ नॅशनल प्रायोरिटी, रायट फ्रॉम द प्रायम मिनिस्टर टू द चीफ मिनिस्टर टू द लोकल रिप्रेझेंटेटिव्स. आयज सगळे हे नॅशनल प्रायोरिटी म्हणून कन्सिडर करता, आणि काळाची गरज आसा की आमी करपाकूय जाय. आणि हे पिंक सेंटर स्टार्ट करपाच्या फाटल्यान हेतू एकूच आसलो की चलयांक एक स्पेशल प्रेफरन्स दिवन, स्पेशल प्रायोरिटी दिवन हे शिकोवपाची गरज आसली. बिकॉज टुडे स्पोर्ट्स ऑर स्पेशली क्रिकेट फॉर गर्ल्स इज नॉट जस्ट एन हॉबी, इट कॅन बी अ करियर पाथ. आयज क्रिकेटर म्हणूनच न्हू जाल्यार वेदर इट इज सायड आर्मर, वेदर इट इज परफॉर्मन्स एनालिस्ट, वेदर इट इज ट्रेनर्स, स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग कोचीस, बाकी सगळे टायपचे कोचीस, आयज करियर पाथ चलयांक खातीर क्रिकेटीन भरपूर आसा. But for that, basic cricket is necessary. You need to play basic cricket. You need to represent the state. And from there onwards, parents ani चिंता करपाची गरज ना. Career path खूप open आसा. Not just in cricket, but once you play Ranji or once you play the senior team, then government jobs सुद्धा तुमकां इतले आसा की opportunity खंयच कमी ना. आमचे कितलेशे senior स्टेटीतले टीमीतले प्लेयर आयज गव्हर्नमेंट जॉबांनी आसा. सांगपाचें म्हटल्यार when I'm speaking about career paths, even today when you play the WPL, Women's Premier League, itlo scope asa. एक बरी गजाल म्हटल्यार when the viewership is high of cricket, पैशांची खंयसरूच कमी जायना, भुरग्यांची फक्त मेहनत जाय, भुरग्यांचे एफर्ट्स जाय, आणि अशी भुरगे फुडें वयतली. आयज परवरचे ओन म्हाका दिसता शिखा पांडे जे इंडियाक खेळिल्ले आसा, इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस दॅट शी इज रिप्रेझेंटिंग WPL ऑल्सो, शी हॅज रिप्रेझेंटेड इंडिया ऑल्सो. Let us strive to be like her, but for that you need to put a lot of hard work. आणि एक गजाल म्हटल्यार 95% ऑफ इंडियन्स, an average इंडियन, जो आपल्या एंटायर लायफान जोडून सुद्धा केन्ना बँकेन मे बी 1 करोड पळोवंक पावचो ना, आयज एका ऑप्शनान शिखा पांडेक शी वॉज सोल्ड फॉर 2.4 crores. I think it's a great moment for us, one of the top highest bidders in WPL history. But प्रश्न हांगासर एक वर्साचो किंवा एक ऑप्शनाचो ना, इतल्या वर्साची तिची जी मेहनत आसा ती तेच्या फाटी आसा, आणि ती मेहनत खंय ना खंय तरी इट हॅज कम टू फ्रुएशन टुडे थ्रू दॅट ऑप्शन. आय होप आर ऑल द बेस्ट. आय विश द किड्स ऑल्सो ऑल द बेस्ट. खरें सांगपाचें म्हटल्यार लेट अस स्पीक टू द पेरेंट्स ऑल्सो इफ दे आर देयर. पेरेंट्सांनी एक गायडन्साची भूमिका करूंक जाय, एक मेंटराची भूमिका करूंक जाय. तरी हांव सांगता की डोंट एक्ट लायक कोचीस. कोचिसांचें काम कोचांक खबर आसा, ते बऱ्या पद्दतीन आपलें काम करतले. यू जस्ट गिव देम मॉरल सपोर्ट एट होम. आणि सगळ्या पेरेंट्सांक हांव परत एकदा कॉंग्रॅच्युलेट करता की तेंच्यांनी धाडस करून जे चलयांक धाडटा. आय कॅन अश्युअर यू ऑन बिहाफ ऑफ GCA, दिस इज अ सेफ स्पेस फॉर युअर गर्ल्स. दिस इज अ सेफ स्पेस टू प्ले, टू रायज, टू शो स्ट्रेंथ अँड टू हॅव अ करियर फॉरवर्ड. GCA कडल्यान खंयसरूच कांय कमी जावपाक ना, इतले हांव अश्युरन्स दिता. परत एकदा सगळ्यांक तुमकां थँक्यू म्हणटा. रोहन सराकूय थँक्यू म्हणटा, स्पेशली कित्याक GCAच्या फाटल्यान तेंचो सपोर्ट डे वनच्यान आसा. केन्नाच आमकां कांय कमी पडोवंक तेंच्यांनी दिवंक ना, आणि केन्नाय जर आमी तेंच्या कडेन हेल्पाक गेले जाल्यार केन्नाच तेंच्यांनी आमकां ना म्हणूंक ना. आय थिंक कोरवरकार्स ऑल आर व्हेरी फॉर्च्युनेट टू हॅव अ पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह, हॅव एन MLA लायक हिम. सो केन्नाच ही हॅज अ विजन अँड केन्नाच डेव्हलपमेंटा कडेन तेणी त्या नदरेन पळोवंक ना. डेव्हलपमेंट खातीर फुडें वचोंक जाय हे तेणी पळयलेलें आहा. सो वन्स अगेन